وأهل القرآن فينا وسائر المسلمين، واختم لنا ولهم بختمة السعادة أجمعين، واحفظنا في ذريتنا إلى يوم الدين من فتنة المسيح الدجال وفتنة إبليس وفتن زماننا وزمانهم وأزمان وسلم تحت ظل عرشك مع نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ميكروفون للميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأحدي الثاني المتلقي القرآن في حال روحانيته بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. الأحدي الثاني أي هو عبد الأحد في حال أحمديته، كان الله ولم يكن شيئا معه، فخلق حقيقته ونوره فصار هو الثاني، خالق ومخلوق. هذا معنى الأحدي الثاني. أحدي لأنه البرزخ بين الأحدية والواحدية، ففي حال أحديته كان أحمد، وفي حال واحديته كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو المتردي برداء الكبرياء والعظمة، المتكثر في عين الوحدة، والمتأحد في عين الكثرة. كما قلنا أن الله يخلق من الواحد الكثير، كما خلق من نفس واحدة زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، كذلك يخلق من الروح الواحدة سائر الأرواح وسائر الوجودات. كما هو في عالم الحس موجود، هو أيضا في عالم الروح موجود صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة مولانا حفظه الله تعالى ورعاه ونفعنا به وبمشايخنا في الدارين آمين. Beliau menyampaikan bahwasanya pada majelis yang ketiga pada kitab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-badi ila al-abadi fil Quran wa Sunnah, beliau mengatakan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan al-ahadiyyu ats-tsani. Al-ahadiyyu ats-tsani yaitu nomor satu pada yang kedua. Dalam artian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wujud yang kedua setelah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dari segi wujud mutlak, Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama. Akan tetapi dari segi wujudnya makhluk, yang pertama kali adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Abdul Ahad, yaitu hambanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Esa. Ada perbedaan antara ahad dengan wahid, yang mana ketika Abdul Ahad berarti ini menunjukkan bahasanya kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ah. Allah dan tidak ada sesuatu yang bersamanya, tidak ada sesuatu apapun yang bersamanya. Itu namanya al-ahadiyah, yaitu Allah tidak ada yang membersamainya sama sekali. Nah, kemudian setelah itu Allah menciptakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang pertama. Nah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nomor dua dari sesuatu yang wujud setelah Allah Subhanahu wa taala, atau nomor satu daripada wujud makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan al-ahadiyyu ats-tsani. Kemudian baginda Nabi SAW adalah merupakan
al-barzakh bainal ahadiyyati wal wahidiyah, merupakan penghalang ataupun barzakh antara maqam ahadiyah dengan maqam wahidiyah. Mungkin sedikit saya tambahkan. Jadi kalau al-ahadiyah itu artinya yang maha esa, tunggal, itu al-ahadiyah, batang baru an-nisbah. Tetapi kalau al-wahidiyah ada satu. Kalau ada satu, dua, ada tiga, ada empat. Tapi kalau esa itu berarti tidak ada dua, tidak ada tiga. Itu perbedaannya. Nah ini dalam hadis dari Nabi SAW, maqam al-ahadiyah itu disamakan dengan sebagaimana dalam hadis, kan Allah walam yakun syai'un ma. Allah itu sendiri tanpa ada siapapun. Nah kemudian menciptakan rohaniyah Muhammadiyah SAW adalah menjadi wujud yang kedua atau makhluk yang pertama kali. Kemudian setelah itu dari rohaniyah Muhammadiyah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin menciptakan seluruh alam semesta. Nah sehingga bagi Nabi SAW adalah merupakan barzakh, yaitu penghalang ataupun pembatas antara ahadiyah kemudian dengan al-wahidiyah. Jadi kalau al-ahadiyah itu la taqbalu nisbah, kemudian kalau al-wahidiyah itu taqbalu nisbah, artinya wujud alam semesta. Nah bagi Nabi SAW adalah merupakan penghalang ataupun barzakh ketika Allah sendiri dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta. Kemudian bagi Nabi SAW sebagaimana kemarin dijelaskan adalah al-muta'akhir fi 'ainil kathrah, al-muta'akhir fi 'aini al-wahdah. Bahwasanya bagi Nabi SAW adalah merupakan sesuatu yang satu dalam yang banyak. Artinya bagaimana? Bahwasanya asal ataupun dasar daripada roh arwah kita ini, arwah seluruh manusia adalah berasal daripada roh yang satu, yaitu rohnya Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut dengan rohul arwah. Nah kemudian al-mutakatsiri fi 'aini al-wahdah. Meskipun roh bagi Nabi Muhammad SAW satu, akan tetapi dari satu itulah menyebar menjadi roh-roh yang lain, memancarkan kepada roh-roh yang lain. Nah hal ini sebagaimana di dalam sholawat para aulia yang namanya adalah al-mutaakhir fi 'ainil kathrah, al-mutakatsir fi 'aini al-wahdah. Kemarin dicontohkan bahwasanya sebagaimana di alam his, di alam panca indera, kita melihat Nabi Adam alaihissalam adalah tadinya merupakan satu. Khalaqnakum min nafsin wahidatin wa khalaqna minha zawjaha. Yang mana Nabi Adam alaihissalam dari satu, kemudian setelah itu diciptakan darinya ada Siti Hawa. Dari Siti Hawa kemudian diciptakan seluruh makhluk ataupun seluruh manusia. Nah begitu pula di dalam alam roh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan roh hanya satu saja, yaitu roh bagi Nabi Muhammad SAW. Yang mana dari roh tersebut terpancar keluar arwah-arwah yang lainnya. Wallahu a'lam. ولذلك كان الله بأحديته ظاهر فلم يكن معه أحد، فلما أراد أن يكون مخلوق معه به أبطن الأحدية وأظهر الواحدية التي تقبل النسبة. عملية بطون الأحدية وظهور الواحدية نتج منها البرزخ بينهما، وهي الروحانية المحمدية التي كانت أحمد إذا أزلت منها ميم المرادات الإلهية، ميم المكونات، صارت أحد. ضع ميم المرادات المكونات تبقى أحمد. ولذلك كان الله ولم يكن شيئا معه، فلما خلق هذه الروحانية المحمدية التي يظهر بها مراداته ومكوناته، وهي الميم، ميم المكونات، ميم المرادات الإلهية، فصارت هذه الروحانية أحمدية، أحمد. فصار هناك خالق ومخلوق، خالق أحد ومخلوق ثاني. ولذا ولد يوم الاثنين إشارة لهذه الحقيقة التي انطمست في الغيب، الغيوب قبل ظهور الخلق،
فولد يوم الاثنين وقبل الاثنين الأحد. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan sifat esanya al-ahadiyah, maka Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan zat yang maha zahir dan yang maha batin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan dirinya, ingin menampakkan zatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Nah, proses mulai dari fase al-ahadiyah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi al-wahidiyah. Nah, ini ada pembatasnya. Pembatasnya itulah yang dinamakan dengan al-barzakh bain al-ahadiyah wal wahidiyah, yang dimaksud yaitu rohaniyah Muhammadiyah. Oleh sebab itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diciptakan menjadi manusia, bukan rohaniyah, di fase rohaniyah ini baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan Ahmad. Ahmad. Jadi Muhammad kemudian Ahmad. Tadinya adalah Ahmad, kemudian setelah dilahirkan, terlahir menjadi seorang manusia adalah Muhammad. Nah, mim di sini menunjukkan bahwasanya mim al-muradah, yaitu mim yang menunjukkan bahwasanya baginda Muhammad SAW itu adalah merupakan al-wasithah antara Allah Subhanahu wa taala di dalam maqam al-ahadiyah dengan maqam al-wahidiyahnya. Nah, kemudian oleh sebab itulah, oleh sebab baginda Muhammad SAW adalah merupakan makhluk atau wujud yang kedua setelah wujudnya Allah Sang Khaliq. Allahu a'lam. فكان في حال روحانيته أحمديته ميم المرادات مجموعة مرتوقة. مرتوق أي مجموع، ومفتوق متفرق. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فعالم الرتق هو عالم الجمع، وعالم الفتق هو عالم الظهور التفصيلي المتعدد. ففي حال روحانيته كان أحمد ميم المكونات مرتوقة مجموعة لم تفتق بعد، فلما نشرها ليخلق بها سائر خلقه ففتق هذه الميم فصارت ميمان، ميم الملك وميم الملكوت، فصار محمد. الميم الأولى ميم الملكوت، والحاء حاء الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والميم الثانية ميم الملك عالم الظهور، والدال دال الدوام إلى الأبد، فصار محمد. ميمان فتقتا من ميم واحدة في أحمد كانت مرتوقة ففتقهما في محمد، فصارت الميم الأولى ملكوت، والحاء حاء الرحمة لأن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وحاء الوحدة حيث أنها هي صفة التجلي والظهور الواحدية، فالحاء ترمز إلى الواحدية وترمز إلى الرحمة. والميم الثانية ميم الملك عالم الحس، والدال دال الدوام والبقاء إلى الأبد، فهذا هو محمد من البدء إلى الأبد. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilat Maulana Habibullah Ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bimasyayikhina fi dawamin amin. Beliau menyampaikan bahwasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam fase rohaniyah beliau adalah merupakan Sayyidina Ahmad. Ini apabila kita lihat antara Ahmad dengan Muhammad, itu kita lihat ini falsafah namanya gitu. Falsafah daripada isim Ahmad dengan Muhammad. Nah, ini mim yang pertama tadinya adalah satu.
yaitu Ahmad, berarti mimnya satu. Nah ini berarti menunjukkan bahwasanya itu masih di dalam alam ar-Rabb. Ar-Rabb itu berarti al-jama', artinya masih terkumpul menjadi satu. Nah kemudian Nabi Muhammad SAW terlahir menjadi manusia. Nah ini yang tadinya Ahmad mimnya satu menjadi Muhammad mimnya dua. Nah ini mim yang satu menjadi dua itu diisyarahkan dengan alamu al-fard atau menjadi terpisah, yang tadinya mimnya satu menjadi dua, sehingga Fadilah Maulana mengatakan bahwasanya ini untuk alamul fard dengan alam roh itu kan disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau alam ar-Rabb ya kan, itu adalah merupakan maqam al-jama'. Kemudian kalau alamul fard berarti mimnya sudah menjadi dua. Kalau kita lihat Muhammad, mim yang pertama ini menunjukkan bahwasannya mimnya adalah merupakan dari lafaz al-mukawwanat, berarti alam al-malakut, yaitu alam malakut. Alam malakut adalah merupakan alam al-ghaib, alam rohaniyah. Nah kemudian ha ini berarti simbol terhadap rahmah bagi Muhammad SAW pada alam, yaitu alam rohaniyah adalah merupakan rahmah lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, التي هي مظهر الواحدية، فالحاء أيضا الواحدية، yang mana ini adalah merupakan mazhar daripada al-wahidiyah. Nah kemudian setelah itu Muhammad, yaitu mim yang kedua. Nah ini menunjukkan bahwasanya alam al-mulk, yaitu alam al-syahadah, yaitu alam semesta ini, artinya alam yang bisa kita lihat. Nah kemudian setelah itu Muhammad dal, ini berarti menunjukkan ataupun ramzun liddawa ilal abad, yaitu mulai dari zaman dulu sampai ila malanihayah, tidak ada akhirnya. Ini adalah merupakan penjelasan daripada Muhammad minal bad'i ilal abad. هذه المقدمة تلخص الكتاب كما لخصناه بصورة أخرى بالأمس، لخصناه بصورة ثانية اليوم في هذه المقدمة، لأن الحقيقة واحدة والتعبير عنها يتعدد. Beliau menyampaikan bahwasanya ini adalah merupakan mukadimah dari pembahasan kitab ini, yang mana kemarin kita sudah ringkaskan dengan penjelasan. Nah kemudian yang sekarang dengan penjelasan yang beda, karena pada hakikatnya hakikat itu satu, cuma thariqah di dalam mentakbirkan, di dalam mengekspresikan itu yang berbeda-beda. ثم وقفنا عند الدليل الثالث في الطور الأول من القرآن، وهو طور الروحانية، صفحة 25. الدليل الثالث، الآية الثالثة، halaman 25, dalil yang ketiga tentang Taur al-awal bagi Muhammad SAW, yaitu sebagai nur Muhammad. قال الله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذه الآية تبين أنه لو فرض أنه لو كان للرحمن ولد فيكون أفضل خلقه أول، يكون هو الولد، ولكن إذا كان أفضل خلقه هو أول العابدين فيستحيل أن يكون له ولد. قل إن كان للرحمن ولد لكان خير خلقه، ولكن خير خلقه وهو سيدنا محمد أول العابدين، فاستحال أن يكون له ولد. فهمت؟ وهذا افتراض ليبين مقدمة الدليل المستحيل حدوث أثره، فهو مثال لاستحالة أنا أول العابدين فيستحيل أن يكون له ولد. فهمت الآية؟
Bismillahirrahmanirrahim. Dalil yang ketiga tentang al-qaul al-awwal, yaitu baginda Muhammad SAW sebagai Nur al-Muhammadi, merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali diciptakan, adalah ayat yaitu qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin. Nah, ini di sini kita akan menggunakan bias mampu bias istisna. Ya, bahwasanya qul, katakanlah wahai baginda Muhammad SAW, in kana lirrahmani waladun, kalau seandainya saja Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Rahman itu memiliki anak, maka otomatis baginda Nabi SAW adalah merupakan khairu walad. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak. Akan tetapi baginda Muhammad SAW bukan merupakan anak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab baginda Nabi SAW adalah awwalu al-abidin. Coba kita pelan-pelan saja ya. Jadi yang pertama, kita ingin mengatakan, mengisbatkan bahwasanya Allah itu mustahil punya anak. Mengapa? Karena mustahil ada sesuatu yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang namanya anak itu adalah sibu abihi, yang namanya anak adalah menyerupai bapaknya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala la syarikalah. Kalau seandainya saja, secara akal, furid jadalah. Seandainya saja, lah kita bayangkan, kita akal-akal bahwasanya Allah itu memiliki anak. Maka yang pantas menjadi anak adalah sebaik-baik makhluknya, yaitu baginda Muhammad SAW. Akan tetapi baginda Nabi SAW yang merupakan afdhalul khalqi, justru malah orang yang pertama kali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian natijanya adalah Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki anak. Itu dengan menggunakan bias-bias istisna di dalam ilmu mantiq ya. Ala kulli hal, bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa baginda Muhammad SAW adalah merupakan makhluk yang pertama kali diciptakan. ولذلك في هذه الآية قل إن كان للرحمن ولد إن كان للرحمن ولد هذه تسمى جملة الشرط. أين جواب الشرط؟ جواب الشرط محذوف مقدر يعلمه أي إنسان عاقل. قل إن كان للرحمن ولد فليكن أكمل خلقه، أكمل موجود، أكمل ظاهر، أجمل ظاهر. ولكن أنا أكمل مظهر وأنا أول العابدين، فاستحال أن يكون. فجواب الشرط مقدر محذوف تقديره لكان أكمل مخلوق ظاهر في الكون. ولكن إذا كان أول وأكمل مخلوق وأول الخلق فهذا دليل الأولية والبدء، وأن هذا البدء والأول هو عابد لله، فيستحيل أن يكون له ولد ومثيل. فثبتت فيه الأولية بنص القرآن أنه أول المسلمين أول العابدين. Kemudian dalam hal ini Fadilat Maulana Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bimasyaikh amin. Beliau mengatakan bahwasanya di dalam ayat qul in kana lirrahmani waladun. Nah, ini kan di dalam bahasa Arab yang namanya ini kan huruf syarat. Yang namanya syarat itu mesti membutuhkan kepada jawab. Dalam hal ini jawabnya adalah muqaddar. Setiap orang yang berakal akan memahaminya. Oleh sebab itulah qul in kana lirrahmani waladun, jawabnya adalah afdhalul khalqi. Bahwasanya kalau seandainya saja Allah itu memiliki anak, maka yang pantas untuk menjadi anak Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling utama, yaitu baginda Muhammad SAW. Akan tetapi fa'ana awwalul abidin, meskipun saya adalah merupakan afdhalul khalqi, meskipun saya adalah merupakan awwalul khalqi,
akan tetapi saya adalah merupakan orang yang pertama kali menyembah. Sehingga natijahnya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu memiliki anak. Nah, berarti dalam hal ini sekali lagi mengisbatkan bahwasanya Allah itu tidak memiliki anak, dalam satu waktu mengisbatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah merupakan makhluk yang pertama kali diciptakan. ونقل بعض النقول عن العلماء قال قبل هذه النقول أي أنا أول العابدين حيث كنت روحا بين يدي ربي فلم أرى والدا ولا ولدا كما تدعون. قال علاء الدين الخازن معناه إن كان للرحمن ولد في قولكم وعلى زعمكم فأنا أول من عبد الرحمن فإنه لا شريك له ولا ولد له. ده صاحب تفسير الخازن علاء الدين، وهو مطبوع على هامش تفسير البغوي. وقال ابن عجيبة قال جعفر الصادق أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء، وأول من وحد الله عز وجل من خلقه درة محمد صلى الله عليه وسلم، ودرة الشيء أو جوهره، وأول ما جرى به القلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. انتهى. قال الورتجيبي هو الورتجيبي في ياء ناقص، الورتجيبي جيم ياء به ياء. ففي الآية إشارة إلى أسبقيته صلى الله عليه وسلم وأنه أول تجل من تجليات الحق، فمن نوره انشقت أسرار الذات وانفلقت أنوار الصفات وامتدت من نوره جميع الكائنات. قال الشيخ رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية وهو معاصر يعيش في مصر الآن: نزلت هذه الآية محاجة للنصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله، يعني أنتم فتنتم في عيسى لأنه ولد بغير أب فظننتم أنه ابن الله، فإن كان عيسى ليس هو أفضل خلقه بل هناك من هو أفضل منه وهو رسول الله، فإن كان رسول الله عبد لله فكيف تدعون أن عيسى يكون ابنا لله؟ فهي ترد عليهم بهذا. ثم يقول والأولية مشترك لفظي بين معنيين: الأول أولية الوجود، والثاني أولية الوجود من حيث الروحانية، وأولية الرتبة من حيث الشرف. فإن كنتم تقولون إن عيسى هو ابن الله فأنا أعلى منه وجودا ورتبة. وقال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم الأول في وجوده من المذكورات في الآية والأعلى رتبة فيها لتحقق العبودية، وهذا ما نلتمسوه في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يصرح لله ورسوله فادعائكم باطل من باب أولى. وأشار بذلك الشيخ الدكتور يسري جبر في صلواته الصلوات اليسرية إلى هذا المعنى، فقال: لي صلاة الأولية والآخرية: اللهم يا أول يا آخر، أنت الأبدي الأزلي الباقي السرمدي الديمومي، قهرت الزمان بالأولية وقهرت الفناء بالآخرية، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الأول الآخر وعلى آله الذي جعلته أول الناس خلقا وآخرهم بعثا وجعلته فاتحا وخاتما، فهو أول المسلمين وأول العابدين وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول شافع وأول مشفع وأول من يدخل الجنة وآخر المرسلين بعثا ومنهاجا وكتابه آخر الكتب المنزلة، صلاة تكون لي بها يا الله أول من أرجع إليه في كل أموري، فإليك المرجع والمآب، وتؤخر نفسي وهوايا فلا أعصيك، وأكون أول السباق إلى الخير، وتؤخرني عن كل وصف وفعل يبعدني عنك يا أول يا آخر يا الله. فهذا كله دليل على أولية النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الوجود
ومن حيث الرتبة في القرآن الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilat Maulana menyampaikan bahwasanya mu'allif di sini menukilkan beberapa kalamnya para mufassirin dan juga para auliya. Sebelum membahas kalam mereka, dia mengatakan bahwasanya qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi masyayikhina fi dawami amin. Beliau mentafsiri di dalam ayat ini qul in kana lirahmani waladun fa ana awwalul 'abidin, bahwasanya saya adalah merupakan orang yang pertama kali beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu kuntu ruhan, ketika saya di alam rohani, baina yaday rabbi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falam ara walidan wala walada, saya tidak melihat ayah, tidak pula melihat anak. Karena terdahulu sebagaimana kalian klaim wahai orang-orang Nasrani, mereka yang mengatakan bahwasanya Sayyidina Isa alaihissalam adalah merupakan anak Tuhan. Nah kemudian dia mengatakan bahwasanya di dalam tafsir Al-Khazin, yang mana tafsir ini dicetak, terus kemudian hamisnya di bawahnya itu ada tafsir Baghawinya, jadi digabungkan antara tafsir Khazin dengan tafsir Baghawi. Kemudian Sayyidina Ibnu Ajibah juga menukilkan bahwasanya Sayyidina Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya awwalu ma khalaqallah, sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nur bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum segala sesuatu. Kemudian bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan orang yang pertama kali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dzurratu Muhammad, yang dimaksud adalah jauhar, adalah merupakan durrah, yaitu jauharnya bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atom daripada bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang pertama kali dituliskan oleh qalam adalah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian qalahu al-Wartajibi. Dalam ayat ini berarti mengisyaratkan bahwasanya bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan makhluk yang pertama kali diciptakan. Wa annahu awwalu tajallin min tajalliyati al-haq. Bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan tajalli, merupakan pancaran ataupun manifestasi daripada manifestasi Allah Subhanahu wa taala. Dari nur bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka terpancarlah asrar daripada al-zat ila akhir. Nah, kemudian Syekh Rafi' Ar-Rifai, dia adalah merupakan mufti Irak yang sekarang itu berada di Mesir. Beliau mengatakan bahwasanya ayat ini turun sebagai hujah terhadap orang-orang Nasrani. Mereka yang meyakini bahwasanya Sayyidina Isa adalah merupakan anak Allah. Mereka terfitnah. Di dalam hati mereka ada syubhat. Oleh sebab Sayyidina Isa bin Maryam alaihissalam terlahir tanpa ayah, berarti pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Nah, kalau hanya sekedar keistimewaan seperti itu, maka bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan awwalul khalqi, itu mimbar aula untuk disembah. Berarti ini menunjukkan bahwasanya mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan adalah sebuah kesalahan, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengambil ataupun menjadikan anak dan tidak memiliki anak. Kemudian wal awwaliyah mustarakun lafdhiyun baina ma'nayaini. Al awwaliyah ini adalah merupakan mustarak lafdhi. Mustarak lafdhi itu kalau dalam bahasa yang namanya mustarak itu berarti satu lafaz memiliki beberapa arti. Itu namanya mustarak. Dalam bahasa Indonesia itu berarti namanya polisemi. Ada satu lafaz kemudian memiliki makna yang sama, lafaznya berbeda-beda tapi maknanya sama, itu berarti namanya apa? Sinonim. Kalau dalam bahasa Arab berarti namanya parodif ataupun mutarodif. Ini al-awwaliyah ini dalam merupakan lafaz musyarak, sebagaimana diitlaqkan kepada Nabi Muhammad SAW, begitu pula diitlaqkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya rutbahnya berbeda-beda. Ala kulli hal awwaliyatul wujud. Awwaliyati al-wujud, makna yang pertama awaliyah tersebut berarti wujud yang pertama kali.
di antara makhluknya adalah wujud baginda Muhammad SAW. Kemudian awwaliyatu ar-rutbah, dari segi derajatnya, dari segi pangkatnya, maka baginda Muhammad SAW adalah merupakan makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya. Oleh sebab itulah baginda Muhammad SAW itu memiliki dua awaliyah, yaitu awaliyatul wujud dengan awaliyatul ar-rutbah. Oleh sebab itulah maka baginda Muhammad SAW adalah merupakan orang yang paling pantas disebut mendapatkan julukan dengan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab baginda Nabi SAW adalah merupakan orang yang paling takabur terhadap makna al-ubudiyah. Orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baginda Muhammad SAW. Oleh sebab itulah di dalam ayat Al-Quran dikatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah mengisrakan terhadap hambanya. Tidak mengatakan di Muhammadin, karena makom ubudiyahnya adalah merupakan makom yang paling tinggi. Sebagaimana di dalam ayat juga disebutkan wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu. Nah, Abdullah di sini ya kan artinya hamba Allah, ini termasuk mubhamatil Quran. Yang dimaksud Abdullah hamba Allah di sini adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti menunjukkan bahwasanya ketika di situ mubham akan tetapi yang dimaksud adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan betapa tingginya derajat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fadilat Maulana Syekh Sri Habibullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi masyayikhina fid dharain amin mengekspresikan makna daripada awaliyah baginda Muhammad SAW di dalam sholawat wisriyahnya, yaitu di dalam sholat al-awwal wal akhir, yaitu Allahumma ya awwal ya akhir antal abadiyu al-azali. Itu adalah merupakan yang zat yang maha abadi, zat yang maha azali, zat yang maha kekal, as-samad daimumi. هناك فرق بين الأبدي بمعنى الذي لا بداية له والسرمدي الذي لا نهاية له. فالأبدي تدل على أنه لا بداية له، والسرمدية تدل على أنه لا نهاية له. الديمومي تدل على الدوام وعدم التغير، لا يغيره شيء ولا تغيره الدوام. أنت الأبدي السرمدي الديمومي، فكل كلمة لها معنى. Beliau mengatakan bahwasanya ada perbedaan antara al-abadi dengan as-sarmadi. Kalau al-abadi ini adalah sesuatu yang tidak ada bidayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didahului dengan tidak ada kemudian menjadi ada. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang dari dulu sudah ada. Kemudian kalau as-sarmadi adalah sesuatu yang tidak ada endingnya, tidak ada akhirnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada akhirnya, begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada akhirnya. Kemudian kalau ad-daimumi adalah menunjukkan bahwasannya Allah itu tidak pernah berubah-ubah. Allah adalah merupakan zat yang maha ad-daimul baqi, yang maha kekal, tidak berubah-ubah. Karena tidak ada sesuatu apapun yang membuat Allah itu berubah. Kemudian dalam hal ini Fadilat Maulana mengatakan bahwasanya alladzi ja'altahu awwalan nasi khalqah. Allah adalah merupakan zat yang menjadikan baginda Muhammad SAW adalah merupakan manusia yang pertama kali dari segi rohaniahnya, wa akhirahum ba'sa, dari segi jasadiahnya baginda Muhammad SAW adalah merupakan Muhammad sebagai fatihan pembuka sekaligus pamungkas ataupun sebagai pengakhir. Sebagaimana dalam hadis ja'alani lahu fatihan wa khatimah bahwa awal muslimin. Kemudian baginda Muhammad SAW رتبة ووجودا، أول وجودا وأول رتبة أول المسلمين. Baginda Muhammad SAW adalah merupakan orang yang pertama kali muslim. Baginda Muhammad SAW. Nah, kemudian baginda Nabi SAW adalah merupakan wa awwal matan syaqa'ul ardi yaumil qiyamah. Baginda Nabi SAW adalah merupakan orang yang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian baginda Nabi adalah merupakan orang yang pertama kali diberi syafaat. Baginda Nabi SAW adalah merupakan orang yang pertama kali memberi syafaat. Sebagaimana baginda Nabi SAW juga merupakan orang yang pertama kali masuk surga.
Dari segi jasadiahnya, maka baginda Nabi SAW adalah merupakan rasul yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kitabnya yaitu Al-Qur'an adalah merupakan akhirul kutub al-munazzalah ila akhirha. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwasanya baginda Nabi SAW adalah merupakan nomor satu dalam segala hal. Wallahu a'lam. هناك معنى آخر للآية لم يذكره المصنف. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي إن كان للرحمن ولد فأنا أول المنكرين لذلك، لأن فعل عبد يعبد يعني إيه؟ خضع يخضع، وفعل عبد يعبد أنف يأنف يعني أنكر. فإذا كان أول العابدين من الفعل عبد يعبد أي أنف يأنف، فكون أنا أول الآنفين المنكرين لذلك. Kemudian Saudara Maulana menyampaikan bahwasanya ayat ini ada makna ataupun tafsir yang lain yang mana disebutkan oleh musannif, yaitu di dalam ayat qul in kana lir-rahmani waladun fa ana awwalul 'abidin, bahwasanya seandainya saja, katakanlah Muhammad, seandainya saja Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Rahman itu memiliki anak, maka sesungguhnya fa ana awwalul 'abidin. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwasanya tafsir yang kedua ini, abidin di sini adalah merupakan isim fa'il, yang mana fi'il madinya adalah abada. Jadi abada itu fi'il madi, bisa artinya menyembah, bisa artinya enggak. Yang membedakan adalah pada fi'il mudhari'nya. Ketika abada ya'budu berarti artinya menyembah, tetapi ketika abada ya'badu berarti ini artinya sama dengan anifa yang nafu, yaitu enggak. Dalam artian berarti kita tafsiri bahwasanya al-abidin di sini adalah bermakna anifin. Fa ana awwalu al-anifin. Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, ya kan? Maka saya adalah merupakan orang yang pertama kali enggan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan zat Tuhan yang tidak memiliki anak, sehingga saya adalah merupakan orang yang pertama kali menyembahnya. Itu tafsirannya seperti itu. Ini menggunakan mafhum mukhalafah dan lain sebagainya di dalam cara memahami sebuah teks gitu. الآية الرابعة في إثبات أولية الحبيب صلى الله عليه وسلم التي ينكرها الوهابية وما زالوا. جئنا بآيات كثيرة من القرآن تدل على هذه الأولية التي ينكرها الوهابية. هم لا يعلمون سيدنا محمد إلا الذي ولد عام الفيل وعاش 63 عاما ثم مات ولا يشد الرحال لزيارة قبره، وأم أبيه في النار، والتوسل به بعد وفاته شرك. هذا هو المذهب الباطل الذي لقنوا المسلمين هذا المذهب الباطل على مدى 200 عام، فحجبوهم عن معرفتهم بالنبي. ومعلوم أن النبي هو أول المسلمين على الإطلاق وجودا ورتبة. الآية الرابعة في هذا قال الله عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أثبت الله تعالى أن السماوات والأرض وما فيهن أسلموا طوعا وكرها، وأول من أسلم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللي هي في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ولا أول المسلمين؟ أول المسلمين. وقوله تعالى في آية أخرى في سورة الزمر وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فإذا كان السماوات والأرض ومن فيهن مسلم فأول من أسلم هو النبي، إذن هو أول على الإطلاق سابق للكل. قال القرطبي أنه أول الخلق أجمع معنى، وكلمة معنى دي ملبسة، كان حق القرطبي يقول معنى وحقيقة،
لأن معنى يعني مرتبة، وحقيقة يعني إيه؟ يعني وجودا. أنه أول الخلق أجمع معنى، وتكتب جنبها ووجودا، كما في حديث أبي هريرة من قوله عليه السلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. وفي حديث حذيفة: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. كل هذا إيه في الرتبة، أنه أولهم لكونه مقدما في الخلق عليهم. قال الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. قال قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، فلذلك وقع ذكره هنا مقدما قبل نوح وغيره. الآية تقول: كنت وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك، ذكره أولا، ومن نوح. وقال السمرقندي: أول المسلمين يوم الميثاق، يعني أول من قال بلى يوم ألست بربكم كان هو صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألوسي: هذا إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله نوري، وهو الحديث الذي منسوب إلى سيدنا جابر بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقلق الوهابية أيما قلق ويقولون أنه حديث ضعيف. وكما قلت لك أنه طالما وافق القرآن صار حسنا لغيره يستدل به. الإمام الألوسي له تفسير من أبدع التفاسير اسمه روح المعاني في تفسير القرآن الكريم للإمام الألوسي. أنصح كل مسلم أن يحتفظ بنسخة من هذا الكتاب ويطالعه كل حين. قال العلامة الألوسي: هذا إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله تعالى نوري. قال الشيخ الشعراوي رحمه الله: قد تكون الأولية في الزمن، وقد تكون الأولية في مقارنة الأزمان بعضها ببعض، يعني من حيث المراتب. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسل أنا أول المسلمين، فالمراد أول المسلمين في زمانه. وإذا قال محمد أنا أول المسلمين، فالمراد أول المسلمين من لدن آدم إلى قيام الساعة. يعني أنا وإن تأخر زمني إلا أنني الأول إذا أخذنا الرتبة ساعة التكليف اللي هو يوم ألست بربكم. ثم إن غيري من الرسل بعث إلى زمن بعينه في مكان بعينه، وأنا بعثت للناس كافة في كل زمان ومكان. ثم إنني خاتم الرسل فلا رسالة بعدي ولا معقب من الرسل على رسالتي. هذه كلها حيثيات الأولية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حيثيات ظاهرة لا تنكر. لذلك نجد الأولية دائما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قلت: وبهذا نستدل على أنه أول المخلوقات خلقا، فكان أول المخلوقات إسلاما، ولم يقل أحد أنا أول المسلمين إلا نبينا. وإلى هذا المعنى أشار الدكتور يسري جبر الحسني في صلواته المسماة الصلوات اليسرية على خير البرية، فقال: اللهم يا مجيب صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المجيب وعلى آله أول مجيب للنداء كن الموجه للمعلوم المعدوم المراد إيجاده، فكان أول موجود. وأول مجيب للعهد الأول يوم ألست بربكم فقال بلى، وأول المسلمين وأول العابدين وأول مجيب لنداء البعث والنشور بقولي أنا سيد ولد آدم ولا يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع يوم القيامة ولا فخر. صلاة تورثني بها إجابة لكل داع للخير، فأكون أهلا لاستجابة الدعاء وقبول الرجاء مع المقربين يا مجيب يا الله. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilat Maulana Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Beliau menyampaikan bahwasanya orang-orang Wahabi itu tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, melainkan hanya seorang yang terlahir di Mekah, kemudian meninggal pada umur 63, kemudian setelah itu meninggal dan sudah tidak ada hubungannya lagi. Kemudian bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kesyirikan. Nabi Muhammad, ibu dan bapaknya itu di neraka. Ini adalah merupakan informasi ataupun keyakinan orang-orang Wahabi terhadap Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian di dalam dalil yang keempat, yaitu di dalam ayat afaghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Dalam hal ini bahwasanya walahu aslama man fis samawati wal ardi, artinya orang yang ada di dalam alam semesta, baik di langit ataupun di bumi, mereka adalah merupakan makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, orang yang pertama kali di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita punya dua mukadimah. Mukadimah yang pertama bahwasanya segala sesuatu dari makhluk Allah itu beriman kepada Allah. Nah, kemudian mukadimah yang kedua, mukadimah sughra dan mukadimah kubronya kita gabungkan dalam ayat wa ana awwalul muslimin. Sedangkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan orang yang pertama kali Islam. Dengan demikian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan makhluk yang pertama kali diciptakan di antara makhluk alam semesta ini. Baginda Muhammad SAW adalah merupakan makhluk yang pertama kali beriman di antara makhluk-makhluk yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengatakan penciptaan baginda Muhammad SAW adalah merupakan yang pertama kali sebelum alam semesta. Kemudian di dalam ayat lain ini menguatkan ataupun menjadi dalil yang mustaqil daripada mukadimah kubronya yang kedua, yaitu wa umirtu li an akuna awwala al-muslimin. Nah, awal ini semuanya kembali kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tadi itu adalah merupakan surah pada suratul An'am, yaitu qul, katakanlah wahai Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, ini kitabnya kembali kepada qul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Qurtubi rahimahullah taala mengatakan di dalam tafsirnya, ini ulama-ulama yang alim, ya. Mereka pun mengatakan bahwasanya annahu awwalul khalqi ajma', baginda Nabi SAW adalah merupakan makhluk yang pertama kali diciptakan secara keseluruhan. Makna dari segi maknanya, Fadilatul Maulana tadi mengatakan ditambah itu wujuddan ataupun hakikatan, dari segi hakikatnya juga memang makhluk yang pertama kali diciptakan, bukan hanya sekedar makna saja. Sebagaimana di dalam hadis baginda Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahnu al-akhiruna al-awwaluna yaumil qiyamah wa nahnu awwaluna yadkhulu al-jannah. Kemudian dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumil qiyamah ila akhirih. Kemudian di dalam ayat ini menguatkan daripada dalil-dalil yang tadi. Wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin. Nah, ini kalau kita lihat urutannya itu kan Sayyidina Muhammad SAW datang setelah Sayyidina Nuh, Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh. Kemudian setelah itu beberapa nabi baru datang Nabi Muhammad SAW. Mengapa kok urutan di dalam Al-Quran wa minka wa min Nuhin? Di sini ada sirnya. Oleh sebab baginda Muhammad SAW itu adalah merupakan awal makhluk, diciptakan lebih dahulu daripada Nabi Nuh, bahkan lebih dahulu daripada Nabi Adam alaihissalam. Oleh sebab itulah Sayyidina Qatadah merupakan seorang tabi'in radhiyallahu anhu rahimahullah, bahwasanya baginda Nabi SAW mengatakan kuntu awwalul anbiya'i fil khalqi. Saya baginda Muhammad SAW adalah merupakan makhluk ataupun merupakan nabi yang pertama kali dari segi penciptaannya. Akan tetapi dari segi diutusnya adalah nabi yang terakhir. Oleh sebab itulah walidzalika waqa'a dzikruhu huna muqaddaman qabla Nuhin wa ghairihi. Nah, ini Sayyidina Qatadah mentafsiri menjelaskan ayat yang tadi itu. Akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin. Kemudian Sayyidina As-Samarqandi radhiyallahu anhu mengatakan awwalul muslimina yaumal mitsaq, bahwasanya baginda Muhammad SAW adalah merupakan orang yang pertama kali mengatakan bala ketika Allah
Subhanahu wa taala mengatakan kepada seluruh makhluknya alastu bi rabbikum, kita semua mengatakan bala. Nah, orang yang pertama kali mengatakan bala, iya ya Allah, Engkau adalah merupakan Tuhan kami, adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Sayyidina Imam Al-Alusi rahimahullah taala, beliau adalah pemilik tafsir Ruhul Maani, yang mana Fadilah Maulana memberikan saran nasihat kepada kita bahwasanya kita itu harus memiliki tafsirnya. Karena tafsirnya sangat bagus sekali. Nah, ini Sayyidina Al-Alusi adalah merupakan orang yang sangat alim sekali. Begitu pula dia juga mengatakan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Imam Al-Qurtubi dan juga yang lain, bahwasanya ayat ini mengisyaratkan bahwasanya baginda Muhammad SAW adalah merupakan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Muhammad SAW. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali diciptakan adalah nur baginda Muhammad SAW. Sekali lagi, hadis Sayyidina Jabir tentang nur Nabi Kia Jabir ini adalah merupakan hadis dhaif. Akan tetapi oleh sebab sama ataupun sesuai dengan Al-Quran, maka hadis tersebut naik derajat. Sebenarnya ini sholawat al-yusri, ini sholawat yang ketiga punya Maulana Syekh Yusri. Nah, kemudian disyarah dengan syarat sholawat Asma'illahil Husna. Nah, di dalam sholawat tersebut mungkin nanti bisa di-download atau dicari di Durrul An-Naqiyah, yang bahwasanya Maulana Syekh Yusri itu membuat sebuah sholawat yang mana di situ menggabungkan antara Asma'ul Husna dengan baginda Muhammad SAW. Yaitu ketika subhanalladzi asra bi 'abdihi dengan hambanya. Nah, di sini adalah domirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya kan, domir hu di sini di dalam lafaz 'abdihi itu diganti ya kan satu persatu setiap daripada Asma'illahil Husna. Misalkan di antara Asmaul Husna berarti Abdul Awal, yaitu Al-Awwal wal Akhir wal Zahir wal Batin. Tinggal ditambah berarti kanjeng Nabi berarti Abdul Awal, kanjeng Nabi berarti Abdul Akhir, Abdul Zahir, Abdul Batin ila akhirih, sehingga dalam sekejap kita bisa langsung menghafalkan nama-nama baginda Muhammad SAW, yaitu 99. Dalam hal ini, nah, Fadilat Maulana mengatakan bahwasanya Allahumma ya mujib, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdil mujib. Baginda Nabi SAW adalah merupakan hambanya dan yang muji, karena al-mujib ini adalah salah satu Asma'illahil Husna. Nah, kemudian apa? Tajalli daripada baginda Muhammad SAW yang paling agung dari Asma'illahil Husna, yaitu al-mujib, bahwasanya baginda Nabi SAW adalah merupakan orang yang pertama kali mujib, yaitu menjawab, memenuhi terhadap panggilan, yaitu apa? Kun ikut al-wajhil ma'lum al-ma'dum al-murad ijadu, adalah merupakan orang yang pertama kali di istilahnya mengijabahi ataupun menepati undangan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan kun, jadilah wahai Muhammad. Maka baginda Nabi SAW adalah merupakan orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi SAW tajalli yang kedua, bahwasanya baginda Nabi SAW adalah merupakan orang yang pertama kali mujib terhadap lil ahdil awal. Ini penampakan baginda Muhammad SAW sebagai Abdul al-Mujib, yaitu mengijabahi panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika berkata alastu bi rabbikum, maka baginda Muhammad SAW adalah merupakan orang yang pertama kali mengatakan bala. Tidak hanya itu, ditambah lagi baginda Nabi adalah merupakan awal muslimin, awal abidin, kemudian awal mujibin lida'il ba'si wan nusyur. Orang yang pertama kali dibangkitkan dari kuburnya adalah baginda Nabi SAW. Dalilnya apa? Dari sunnah. Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Saya adalah merupakan tuan daripada anak Adam di hari kiamat. Oleh sebab itulah kita mengatakan Sayyidina Muhammad. Dari daripada Sayyidina Muhammad, mengapa kok kita tasydid? Ya, ini dalam hadis, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu yaumil qiyamah. Baginda Nabi SAW adalah merupakan orang yang pertama kali dibangkitkan di hari kiamat kelak. Wala fakhr, bukan karena kesombongan, tapi ini adalah merupakan semata-mata hal terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ana awwalu syafi'in yaumil qiyamah ila akhirih. Allahu a'lam. عندنا آيتين
قد يكون فيهما إشكال، إن شاء الله ننبه المصنف أن يضيفهما في الطبعة القادمة. وهو قول سيدنا موسى: وأنا أول المؤمنين، في سورة الأعراف، عندما قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، فنص على أنه أول المؤمنين. ونحن نقول أن النبي قال: أنا أول المسلمين، والمسلمين والمؤمنين إذا افترقا اجتمع في المعنى. واضح؟ فكيف نرد على هذا؟ نقول أن الآية في سيدنا موسى من حيث السياق يعني أول المؤمنين أي المصدقين بعدم قدرتي على رؤيتك حال بشريتي، فهذا أمر ليس متعلقا بأولية وجود ولا أولية رتبة، ولكن هذا متعلق بأولية اقتناع بأنه صار أول مقتنع بأن الإنسان في حال بشريته غير صالح لرؤية مولاه، فأنا أول المؤمنين لعدم قدرتي على رؤيتك حال بشريتي. هذا هو الرد على هذه الآية، فلا تعكر ما ذكرنا من أولية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك آية أخرى في سورة النمل قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وأمرت أن أكون من المسلمين، ولم يقل أول المسلمين. في سورة النمل آخر سورة النمل يقول فيها: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا الموضع الوحيد الذي في القرآن قوله من المسلمين ولم يقل أنا أول المسلمين. فكيف نفهمها؟ عندما يقول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، إذن يتكلم على الشخص المحمدي في مكة، فالشخص المحمدي في مكة غير الروحانية المحمدية التي هي أول المسلمين. فالشخص المحمدي في مكة من المسلمين، ولكن الروحانية المحمدية هي أول المسلمين، فلا تناقض، لأنه قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين في هذه البلدة وفي هذا الزمان، فهو بالفعل في حال ظهور بشريته من المسلمين وفي حال روحانيته أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغ بقى التنويه ده للسيد خلدون عشان الطبعة الجاية يضيفها في الدليل الآية اللي هي آية 4 في الطور الأول، ويضيف أيضا حكاية عبد يعبد وعبد يعبد أيضا يضيف. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة مولانا حفظahullah ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi masyayikhina fid dharain amin. Beliau menjelaskan bahwasanya apabila kita melihat di dalam Al-Qur'an awwalul abidin, awwalul muslimin, semuanya itu adalah kembali kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan orang atau makhluk yang pertama kali beriman, orang yang pertama kali yang tadi dijelaskan. Yang pertama adalah ayat yang berkaitan dengan Sayyidina Musa alaihissalam, yang mana Sayyidina Musa itu mengatakan wa ana awwalul muslimin, awwalul mu'minin, wa ana awwalul mu'minin, awwalul mu'minin, yang mana ini لأن إذا انفرد المؤمن عن المسلم وانفرد المسلم عن المؤمن معناهم واحد، إذا افترق اجتمع في المعنى. واضح؟ فممكن يجي معترض يقول ما هو سيدنا موسى قال أنا أول المؤمنين، يبقى إيش معنى تقول على سيدنا محمد هو بقى الأول؟ ما سيدنا موسى أول كمان، فكيف تجيبه؟ Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum saya masuk ke ayat pembahasan ayat ini,
kita akan melihat antara mukmin dengan muslim itu hubungannya apa. Apakah keduanya itu sama, yaitu mutaradif, atau keduanya itu berbeda ataupun mutabayin. Ya. Ini hubungan antara dua kulli. Apakah mutaradif ataupun tabayun. Nah, dalam hal ini ada kaidah. والدليل أنهما مترادفان في المعنى قول الله عز وجل في سورة الذريات فأهلكنا من كان فيها من المسرفين فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين فأنجينا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فسمى هنا المؤمنين ومسلمين محل بعضهم البعض أي مترادفان واضح. إذا افترق أما إذا اجتمع نقول مسلم ومؤمن. مسلم يعني منقاد في الظاهر ومؤمن يعني مصدق في الباطن في القلب. فإذا اجتمع افترق في المعنى وإذا افترق اتفق في المعنى. فإذا قلت لإنسان أنا مسلم يعني مسلم ومؤمن واضح. وإذا قلت لإنسان أنا مؤمن يعني مسلم ومؤمن واضح. Jadi Fadilatul Maulana ingin menjelaskan dulu ya, biar tidak ada intibas gitu ya, bahwasanya antara mukmin dengan muslim, ya kan? الآية بتقول فأنجينا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الآية في سورة الذاريات آخر سورة الذاريات فأنجينا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فدل على أن الإسلام إذا انفرد شمل معه الإيمان والإيمان إذا انفرد شمل معه الإسلام. ولذلك لما قالوا أنا أول المؤمنين قد تكون شبهة. فنقول أول المؤمنين بمعنى أول المسلمين وأنت تقول أن النبي هو أول المسلمين الوحيد في القرآن. سيدنا موسى يقول أنا أول المؤمنين في هذه الآية انظر ويفتح المصحف انظر كيف تجيبه. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hubungan mukmin dengan muslim ya, ketika disebutkan sendiri-sendiri itu berarti artinya berbeda-beda. Tetapi ketika digabungkan maknanya adalah sama. Sama dengan fakir dan miskin. Bedanya apa antara fakir dengan miskin? Yaitu idza ijtama'a iftaraqo. Ketika disebutkan bareng-bareng, fakir berbeda dengan miskin. Tetapi ketika disebutkan fakir saja atau miskin saja, itu berarti maknanya adalah sama. Sebagaimana di dalam mukmin dengan muslim. Ketika disebutkan sendiri-sendiri, muslim ya mukmin, mukmin ya muslim. Itu artinya idza iftaraqo ijtama'a. Akan tetapi ketika dikumpulkan menjadi satu, mukmin dan muslim, oh berarti maknanya berbeda. Kalau mukmin berarti secara hati, keyakinan, tapi secara ketika muslim berarti secara amaliyah, artinya tunduk kepada syariat. Oleh sebab itulah di dalam ayat, nah ini Nabi Musa alaihissalam itu kan beliau mengatakan wa ana awalul mukminin. Nah ini bagaimana? Katanya baginda Nabi SAW adalah merupakan orang yang pertama kali beriman, orang yang pertama kali Islam. Mengapa kok Sayyidina Musa mengklaim dirinya adalah merupakan orang yang pertama kali beriman? Nah ini